Testament, Matthew chapter number 21 verse number 1। नया अहदनामा मत्ती की इंजील मेरे साथ निकालिए। मत्ती की इंजील 21वें बाब की पहली आयत से पाक कलाम को पढ़ा जाएगा। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फी अल-फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राहों में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलवे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब कहे आमीन आमीन एंड आमीन। बैठ जाइए। आज हम पाम संडे की इबादत में जमा हैं, और आज के दिन हर चर्च में पाम संडे की इबादत हो रही है, और पाम संडे के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। इस मदन में जो किरदार है वो है मेन किरदार खुदावंद यीशु अल मसीह, जो मेरा और आपका और दुनिया की तमाम नस्लों और कौमों का नजात दहिंदा है, मुनज्जी है और कफारा देने वाला है, जो मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, जिसने मौत पर, इब्लीस पर और कब्र पर फतह पाई, जिंदा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। हम भी उसी के पाक रूह के वसीला से जिलाए जाएंगे, यानी के जिंदा किए जाएंगे। वही यीशु अल मसीह इस मतन के मुताबिक एक खूबसूरत दुनिया के लिए नमूना साबित हुआ। जमीन पर आकर वो यहाँ पर हमें अमन का शहजादा नजर आ रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि वो हलीम है। क्या है? हलीम है। उसकी खूबियां बयान की जा रही है, और वो खूबियां जो नबी की मार्फत जिक्रिया 9वें बाब की मुताबिक कही गई, वो खूबियां यहां पर बयान की गई हैं। यहां पर
بتایا گیا ہے کہ تیرا بادشاہ آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تیرا بادشاہ آتا ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. یسوع مسیح گدھے پر ہی سوار کیوں ہوا؟ وہ اس لیے سوار ہوا کہ لوگوں کو پتا چلے، زمین کے بادشاہوں کو پتا چلے کہ یہ بادشاہ حلیم ہے، یہ بادشاہ امن کا شہزادہ ہے، یہ امن کا پیغام لے کر آیا ہے. نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، نہ صرف کچھ ہی لوگوں کے لیے، کچھ جماعتوں کے لیے، کچھ نسلوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہے. اس لیے یسوع مسیح لادو کے بچے پر سوار ہو کر آیا اور نبی کی نبوت جو زکریا نبی نے کی تھی وہ پوری ہو جائے. اور آج کے دن پہلا پام سنڈے تھا، اصل پام سنڈے، اور دنیا میں تمام لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں، یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں ہوشنا ہوشنا کے. اس متن کا پس منظر یہ ہے، یہودی فسح منانے کے لیے ارد گرد سے اکٹھے ہوئے. کس جگہ پر؟ یروشلم میں، جو کہ گڈ فرائیڈے سے 5 دن پہلے کا دن ہے. یعنی کہ آج کا دن، ولیم بارکلے کہتا ہے، آج کے دن یروشلم میں، جو کہ رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا نہیں، یہاں پر 20 لاکھ کے قریب لوگ تھے. ایک بڑی بھیڑ تھی. جس طرح آج اس چرچ میں ہے اور تمام چرچز میں ہوتی ہیں بڑی بڑی بھیڑیں، اسی طرح اس متن کے مطابق یروشلم میں بھی ایک بڑی بھیڑ اکٹھی ہوئی، جو کہ اس موقع کے مطابق، اس وقت کے مطابق رومی سلطنت کی غلام تھی اور غلامی کی حالت میں تھی. یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ مسیح آئے گا اور ہماری آنکھیں کھل جائیں گی. مسیح آیا اور مسیح نے بڑے بڑے معجزات کیے، کیونکہ یسوع مسیح ناممکنات کا خدا ہے، معجزات کرتا ہے. اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی. ان کاموں کو، یسوع مسیح کے کاموں کو بڑی بڑی بھیڑوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یسوع مسیح نے یہودیوں کے سامنے، فقیوں اور فریسیوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات کیے اور اس نے اندھوں کی آنکھیں کھول دی، لوگ بینائی پا گئے. پھر یہودیوں کا خیال یہ بھی تھا کہ مسیح آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ کوڑیوں کو اچھا کر دے گا. یسوع مسیح نے بالکل ایسا ہی کیا. یسوع نے ایک ہی دفعہ 10 کوڑیوں کو شفا بخشی اور ان کا کوڑ جاتا رہا. یہ بات بھی یہودیوں نے دیکھی. یسوع مسیح کے کاموں کو، یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا. یسوع مسیح نے تقریباً 33.5 سال زمین پر خدمت کی اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہا، اور وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگوں کو بتاتا رہا کہ میں ہی پرومس مسیح ہوں جس کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو. میں ہی وہ مسیح ہوں جو نجات دیتا ہے اور نجات دینے کے لیے تجھے آیا ہے. اس وقت کی بھیڑ نعرے لگا رہی تھی. وہ خدا کو جانتی نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ مکس تھے، ان کی سوچیں مکس، ان کی نیتیں مکس. وہ چاہتے تھے کہ جو مسیح آئے گا وہ ہمیں رومی سلطنت سے چھٹکارا دلا دے گا. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو مسیح آنے والا ہے ہمیں جسمانی طور پر چھٹکارا دے گا،
ہمیں سیاسی طور پر پولیٹیکلی طور پر چھٹکارا دے گا، ہم سوشلی طور پر آزاد ہو جائیں گے، اور جو مسیح آئے گا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ رومی سلطنت کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، اور ہم جسمانی طور پر، سوشلی طور پر، پولیٹیکلی طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ ان کی نیتیں اس طرح کی تھی۔ آج بھی لوگوں کی نیتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر آزاد ہو جائیں، اگر ہم بیمار ہیں تو ہم یسوع کے نام سے شفا پا جائیں، اگر میرے پاس جاب نہیں، اگر میرے پاس کاروبار نہیں تو ہم یسوع کے نام سے کاروبار اور جاب پا جائیں، اگر میرے پاس گھر نہیں تو ہم یسوع کے نام سے گھر پا جائیں۔ آج بھی انسان سیاست پر بیٹھا ہوا ہے، آج بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر چھٹکارا پائیں، انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہم روحانی طور پر چھٹکارا پائیں۔ اس متن کے مطابق بھی لوگ ایسے ہی تھے، ان کی سوچیں مختلف، ان کی نیتیں مختلف۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے رکھے، ہمیں آئینہ دکھائے کہ ہم کیسے ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ تم گنہگار ہو۔ بڑی بھیڑ، اس 20 لاکھ کی بھیڑ کی بھی آنکھیں نہ کھلی، اس کے پاک کلام کو سنا بھی، وہ ان کو کہتا رہا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح کے بھائی بھی یسوع مسیح سے کہتے ہیں اگر تو پرومس مسیح ہے تو لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کر، لوگوں کو بتا تاکہ تیری مشہوری ہو جائے۔ یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کی ڈائری کے مطابق، اس کے کیلنڈر کے مطابق ابھی وقت نہیں، لیکن آج پام سنڈے کے دن وہ وقت آ گیا۔ زکریا نویں باب کی جو نبوت ہوئی تھی وہ آج پوری ہوئی، اور پرومس مسیح نے سب کے سامنے اعلان کر دیا ہاللیلویا کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی چھڑانے والا ہوں، میں ہی نجات دہندہ ہوں، میں ہی مخلصی دینے والا ہوں، میں ہی آزادی دینے والا ہوں تمہاری روحوں کو۔ لیکن انسان مطلبی، اسی طرح کے لوگ اس متن کے مطابق بھی اکٹھے تھے۔ اس کے پیچھے خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ بنی نو انسان نجات پا جائے اور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اعتراف کرے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ خدا کے پلان کے پیچھے خدا کی محبت تھی، کیونکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اپنی جان دے، ہمارے گناہوں کی خاطر ہمارے لیے فدیہ دے دے۔ یسوع مسیح گدھی کے بچے پر، جس کے اوپر شاگردوں نے اپنے کپڑوں کو اتار کر ڈالا، اس پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونے کے لیے چل پڑتا ہے، اور لوگ آگے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی رائٹ سائڈ پر ہے، کوئی لیفٹ سائڈ پر ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی آگے ہے، اور کہہ رہا ہے ہوشنا ہوشنا۔ کیا آپ بھی آج کہیں گے؟ اگر کہیں گے تو سب کہیں میرے ساتھ ہوشنا 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 ہوشنا۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ ہوشنا کا مطلب ہے عبرانی لفظ ہوشیا، اور اس کے ساتھ لگا ہے نا۔ ہوشیا کا مطلب ہے نجات دینے والا،
और ना का मतलब है अब। लोग नारे मार रहे हैं कि नजात दहिता अब नजात दे। हालेलुया। कुछ लोगों की आंखें खुली हुई थी और कुछ लोगों की आंखें बंद थी और नारे अनेवाई मारी जान ऐसा लाइला यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। कह रहे हैं होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे बाला पर होशना। वो कहते हैं कि आलमे बाला पर यानी के ऊपर आसमानों पर खुदा की हजूरी में, खुदा की बादशाही में आसमानों पर भी खुदा के नाम को जलाल मिले। यहां पर कुछ लोग और भी ऐसे थे, एक दूसरे के कानों में जाकर पूछते हैं, शोर बड़ा था, जाके कहने लगे भाई ए केड़ा हो बंदा, ये कौन सा नबी है, ये कौन सा खादिम है जिसके लिए इतनी भीड़ जमा हुई है। क्योंकि यहां पर हलचल मची हुई है और जिनको यीशु मसीह का पता है, यीशु मसीह की पहचान है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के वसीला से नजात पा ली है, वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। जिसके लिए लोग होशना के नारे मार रहे हैं। होशना, होशिया, जिसका एक और उर्दू मतलब यशवा, जिसका मतलब नजात दहिंदा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नजात जिसका मतलब साल्वेशन है, छुटकारा है, मखलसी है, छुड़ाना है, बचाना है, जिसका उर्दू तर्जुमा है यशवा, इसका दिलचस्प और बुनियादी मानी ये है कि बचाना, नजात दिलाना। यशवा इस्म मारफा है, इब्रानी मत में 75 दफा इस्तेमाल हुआ है। हर जगह पर तर्जुमा नजात है। पैदाइश 50वें बाब की 18वीं आयत में भी इसका तर्जुमा नजात है, लेकिन प्रोटेस्टेंट तर्जुमा में इसका मतलब चेहरे की रौनक किया गया है, जिससे मुराद है सेहत, यानी के रूहानी सेहत। और कैथोलिक तर्जुमा में इसका मतलब नजात ही है। कह रहे थे खुदावंद हमें बदल दे, हमारे हालात को बदल दे, हमें रोम से खलासी दिला, छुटकारा दिला। ज़िक्रिया 9 बाब की 9वीं आयत में इसकी शहादत मिलती है। घर जाके पढ़ लीजिएगा कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ऐ बिन्नते सयूम तू निहायत शादमान हो, ऐ नुक्तरे यरूशलेम खूब ललकार। क्या कहे? तो जोर से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से ललकार, ऐ बिन्नते सयूम और शादमान हो। ज़िक्रिया नबी ने पाक रूह की रहनुमाई में कहा कि यीशु मसीह जो आने वाला मसाया है वो सादिक है, सच्चा है, ट्रू मसाया है और नजात उसके हाथ में है। हालेलुया। खुदावंद के जोरदार तालियां बजाइए। ज़िक्रिया नबी की मार्फत जो नबूवत हुई, निशानियां ज़िक्रिया ने बता दी और कहा कि ऐ बिन्नते सयून तू निहायत शादमान हो, बहुत ज्यादा खुश हो जा। क्या आज कलीसिया, मसीह के मानने वाले जो यीशु मसीह की नजात को पा गए हैं, जो तौबा कर गए हैं, वो निहायत
خوش ہے؟ اگر کوئی خوش ہے تو زوردار تالیاں بجائیے. اے بنت سیون نہایت خوش ہو. سیون کا نام پرانے عہد نامے میں بھی ملتا ہے، نئے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے. سیون پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی ہے جس پر یروشلم بسا ہوا ہے. پرانے عہد نامہ میں پہلی مرتبہ اس کا ذکر یبوسیوں کے قلعے کے طور پر کیا گیا. لکھ لیجئے، دوسرا سیموئیل 5ویں باب کی 6 آیت سے 9 آیت میں لکھا ہے، داؤد بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کا نام داؤد کا شہر رکھا. یہ قلعہ ہیکل کے جنوب کی طرف جاتی ہوئی طویل چٹان پر واقع ہے، یعنی کہ بہت بڑی چٹان پر واقع ہے. یہ جگہ ایک چشمے کے نزدیک ہے اور دفاعی لحاظ سے بڑی مناسب ہے. دفاعی لحاظ سمجھتے ہیں؟ سیکیورٹی اور حفاظت کے لحاظ سے بڑی ہی مناسب ہے. یہ شہر داؤد کے زمانے سے بہت پہلے آباد تھا. بائبل کے چند حوالوں میں پہلا سلاطین 8ویں باب کی 1 آیت، دوسرا تواریخ 5ویں باب کی 2 آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی اصل سیون ہے. ہاللیلویا. خاص پوائنٹ، داؤد بادشاہ عہد کا صندوق سیون میں لے کر آیا، اس لیے اس پہاڑی کو بہت زیادہ عزت حاصل ہے. وہ مشہور ہے یہ جگہ، اس کو متبرک سمجھا جاتا ہے. دوسرا سیموئیل 6 باب کی 10 سے 12 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ کیا کریں؟ نجات پائیں. یسوع مسیح آج کے دن اعلان کرتا ہے کہ میں ہی پرومس مسایا ہوں جو تمہیں نجات دینے کے لیے آیا ہے. اب تمہارے پاس وقت ہے کہ تم نجات پا جاؤ. اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، توبہ کرو، اپنی زندگیوں کو صحیح کرو، کیونکہ تیرا بادشاہ جو آتا ہے وہ حلیم ہے اور تو بھی حلیم بن. وہ امن کا شہزادہ ہے، تو بھی امن پسند ہو جا، کیونکہ اس کا پاک روح تیرے دل میں سکونت کرے گا. یسوع مسیح تیرے اندر آ جائے گا اور اس کے پاک کلام کے وسیلہ سے تیری کانٹ چھانٹ ہوگی اور اس کی مصلوبیت کی وجہ سے تو کفارہ پا جائے گا. اس لیے نہایت شادمان ہو، کیونکہ تیری نجات تیرے پاس آ گئی ہے. ایک اور شہادت کو پڑھ لیتے ہیں. پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 4 آیت کو پڑھ لیجئے. وہ چاہتا ہے کون؟ خدا باپ، کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. کیونکہ زکریا 9 باب کی 9 آیت میں زکریا نے نبوت کی کہ وہ سچا خدا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. کیا ہم آج سچائی کو جان چکے ہیں؟ یسوع مسیح کو جان چکے ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے، کون کون یسوع مسیح کو جان چکا ہے؟ 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی کہ مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح باپ کے منصوبہ کے تحت اس دنیا میں آیا تاکہ ہم سچائی سے واقف ہو جائیں اور سچائی ہمیں
आजाद कर दे। दुनियादारी से, गुनाह के शिकंजे से, शैतान के शिकंजे से हमें आजाद कर दे। क्योंकि सच्चाई यानी कि यीशु मसीह जब हम उसे जानते हैं तो हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। कौन कौन हल्का फुल्का होना चाहता है? यीशु मसीह को जानिए। जो झूठ की जिंदगी गुजारते हैं वो सारी जिंदगी इंसलेन रहते हैं, बोझ के नीचे रहते हैं, दबे रहते हैं, मायूस रहते हैं। वो बिन्नते सयूम की तरह कभी भी खुशी नहीं मनाते। खुदा चाहता है जो इस दुनिया में जो मिस्टर फूल है यानी कि बेवकूफ है, जो लोग मिस्टर वीक हैं, अपने आप को चेक कीजिए। आप भी अपने आप को चेक कीजिए। या आप में से कोई बेवकूफ तो नहीं या कोई वीक तो नहीं। आप किन किन जगहों पर रूहानी तौर पर वीक हैं और यीशु मसीह को, सच्चाई को, अमन के शहजादे को नहीं जानते, नजात नहीं पाई, तौबा नहीं की। आप यीशु मसीह को जान जाइए। खुदा चाहता है कि जो वीक है, जो बेवकूफ है, वो दुनिया के अक्लमंदों को शर्मिंदा कर दे। आप ये चाहते हैं? बहुत सारी जगहों पर आपको रद्द किया जाता होगा। आप समझते होंगे हमें रद्द किया जाता है मसीह को मानने की वजह से, यीशु मसीह की निजात को पाने की वजह से। हमें लोग गलत गलत नाम लेकर पुकारते हैं, हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती, हमें बेवकूफ समझा जाता है, हमें अनपढ़ समझा जाता है, हमें कम पढ़ा लिखा समझा जाता है। खुदावन जब आप यीशु मसीह को जान जाएंगे तो खुदावन जो आपको रद्द करते हैं उनके सामने इज्जत बख्शेगा और आपको अक्लमंद साबित कर देगा। पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। जो जो नजात पा चुके हैं यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आगे 27वीं आयत पढ़ी जाएगी। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेज करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत है। किसके लिए? हमारे लिए। खुदा बाप की तरफ से यीशु मसीह हमारे लिए हिकमत ठहरा, जो सच्चा है, हलीम है और हमें निजात बख्शने वाला है। आगे लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो सिर्फ खुदावंद पर फख्र करे। यानी कि यहाँ पर दुनिया में अगर कोई बहुत अक्लमंद अपने आप को समझता है तो वो यीशु मसीह को जब जान जाएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने आप पर फख्र नहीं करेगा, ना अपनी डिग्री पर, ना अपने हुनर पर, बल्कि हमेशा खुदावंद पर फख्र करेगा कि खुदावंद ने ही मुझे हर तरह की बरकत से नवाजा है। अगर वो ना देता तो मैं तो किसी लायक भी ना था, ना थी। ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से है। इज्जत, दौलत, शोहरत हमेशा नूरों का बाप सबको अता करता है। हिकमत यीशु मसीह की तरफ से है।
जो यीशु मसीह को, सच्चाई को जान जाते हैं, वो हिकमत पा जाते हैं और दुनिया में इज्जत पाते हैं। जो नजात पा जाते हैं तो लोग उनको बाद में देखते हैं तो कहते हैं वो वाह बे वाह, ये तो वही भाई है, ये तो वही बहन है जिसको हम बेवकूफ समझते थे, जिसको हम कम पढ़ा लिखा समझते थे, अनपढ़ समझते थे, जिसको हम रद्द करते थे। अरे ये तो वही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह, उसकी कुदरत, उसका पाक कलाम उस पे असर कर गया है। अब वो अक्लमंद हो गया है, अक्लमंद हो गई है। क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आ गई बादशाह की। बादशाह बहुत अमीर था और अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था। उसके साथी भी बड़े अक्लमंद, वज़रा, उसके मुशीर, उसके सिपा सलार, उसकी फौज, उसका खानदान, रुतबे वाले लोग, सब पढ़े लिखे, पैसे वाले और बहुत ही मजबूत। कहता है हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई हंसाने वाला चाहिए, जाओ ढूंढो, पूरे मुल्क में जाओ, किसी बेवकूफ को ढूंढ कर लेकर आओ। उसके प्यादे जाकर एक बेवकूफ को ढूंढ कर लेकर आते हैं और ऐसे बंदे को चुना जाता है जिसको दुनिया में सबसे बेवकूफ समझा जाता है। उसको एक खास लिबास दिया जाता है कि जिससे उसकी पहचान हो। एक उसको ताज दे दिया जाता है, उस पर लिखा होता है बेवकूफ। लोग उसको देखकर पूरे महल में हंसते हैं, उसका तमस्कुर उड़ाते हैं, उसे मजाक करते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं, उसको रद्द करते हैं, उसको कमजोर समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। एक दिन बादशाह बीमार हो जाता है, करीबुल मर्ग हो जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है और वो कहता है अब मैं मरने वाला हूं। बेवकूफ को कहो कि जितने दिन मैं जिंदा हूं मेरे पास बैठा करे, मुझे हंसाया करे, मेरे साथ बातचीत किया करे, मेरे कमरे में रहे। बादशाह मरने वाला होता है और वो बेवकूफी का ताज पहनकर पास बैठा होता है। कहता है बादशाह अगर आपका हुक्म हो तो मैं 3 सवाल आपसे कर लूं। बादशाह कहता है इजाजत है। बेवकूफ बादशाह को कहता है आप बहुत बीमार हैं, मरने वाले हैं, कहां जा रहे हैं? बादशाह जवाब देता है बेवकूफ को कि मैं अपने खुदा के पास जा रहा हूं। दूसरा सवाल करता है बेवकूफ कि बादशाह आप कब तक वापस आएंगे? बादशाह जवाब देता है मैं हमेशा अपने खुदा के पास ही रहूंगा। तीसरा सवाल बेवकूफ करता है, कहता है बादशाह तीसरा सवाल मेरा ये है कि फिर वहां पर तो आपने इससे भी ज्यादा खूबसूरत महल बनाया होगा, अपना घर बनाया होगा। बादशाह कहता है नहीं, मैंने वहां पर कोई महल नहीं बनाया, कोई चीज नहीं बनाई, कोई घर नहीं बनाया। तो बेवकूफ आगे से कहता है बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ हो। तो ये ताज, बेवकूफी का ताज जो मेरे सर पर आप लोगों ने रखा था, इसके सही हकदार आप हैं। बादशाह सलामत, इस बेवकूफी के ताज को पहन लो। उसकी वजह यह है कि जहां आपने हमेशा रहना नहीं, वहां पर खूबसूरत घर, खूबसूरत महल, और जहां आपने हमेशा रहना है वहां आपने कुछ भी नहीं बनाया। दुनिया में इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, हालांकि वो खुद ही बेवकूफ होते हैं। ऐसे लोग जमीन पर तो बहुत कुछ बनाते हैं मगर खुदा की बादशाही में कुछ नहीं बनाते। अगर आप में भी कोई ऐसा रह गया है जिसने आसमान पर अपना घर नहीं बनाया,
वो आसमान पर जहां आपने हमेशा रहना है। घर बनाइए, यीशु मसीह के ऐलान को सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह के हाथ में नजात है। यीशु मसीह बड़ी मोहब्बत के साथ आपके लिए जान देता है। वो हलीम है, ये उसकी पहचान है। वो अमन का शहजादा है। वो आपके दिलों में अमन पैदा कर देगा। अगर आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में, आपके मुल्क में हलचल है, तो हर तरह की हलचल खुदावंद खत्म कर देगा और अपने पाक रूह के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से, अपने फिदिया के वसीला से, अपने पाक लहू से तुम्हें धोकर पाक करके इत्मीनान तसल्ली से भर देगा और अपनी पाक बादशाही में आपका घर भी बनाएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकतें। गॉड ब्लेस यू ऑल।